Zdravím vás. Zdravím vás na mém čtvrtém už hororovém streamu s hraním hry Alan Wake. A já doufám, že všechno je zase v pořádku slyšet i vidět. A já se rovnou pustím zase do toho hraní. Jedna změna je tady v tom, že jsem zjistil, že ta hra je v češtině, že se to dá na Steamu nastavit, přepnout do té češtiny, takže jsem to dal do češtiny a doufám, že to teda bude použitelné, protože sice to bude trošku nezvyk, ale aspoň možná i lidé pochopí trošku víc, kteří neumí úplně anglicky, takže snad to bude v pohodě. A pokud mě slyšíte všichni, já si to ještě zkontroluju. Tak jo, jdeme pokračovat ve hře. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. Výkupné. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Yeah, how about that? Zajímavé. It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Bude tam nějaká temnota u toho? Come on, Yeah. mister. I'll take you to Oh. Rose's trailer. Tak jo, já ho budu následovat. Je zvláštní, že tak kulhá, co se mu asi stalo. A můžu mu vůbec věřit? A co tady tak klepe, slyšíte to? It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver.
I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the Oh. lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Zajímavé. Není tady nějaká termoska nebo stránka? Co se děje vůbec? Měli jsme jít k tomu jejímu karavanu a teďka se tady jenom procházíme po cestě. Well, mister, this here's Rose's trailer. Aha. Mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Ona byla vlastně posedla tou temnotou, jak jsme viděli v předchozí ukázce. Takže... mrtvé kytičky. Co je uvnitř? Zaklepej. Tak jo. Někdo přichází. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh yes. Yes. Please, come in. To zní Hey, this is really good. docela děsivě. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Oh, what's... Ona je otrávila. Barry! Nebo jenom Barryho. What? Oba. What? A je. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. Jo, to je zase to z toho záchoda. Insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. Ježiš. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Zajímavé. To jsou všechno moje fotky? Ne. Nebo? Tak jo, vystoupím z karavanu. Rose took a chudák. day for me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. A kam vůbec ona zmizela? Je, tady maska. Aha, ona je tady? Co se to s ní děje? Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark.
First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. Aspoň si tady bude chrápat. Right. I deserve more money. So handy. Tak jo, tak jdem ven sami zase. Stránka. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Nemám čas a já tady chodím tak pomalu, že? Ale je pravda, že jak nemám tu baterku ani pistol, tak se necítím úplně bezpečně. A já si přečtu tu stránku zatím. Randolph volá policii. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Dostaň se do auta, tak já. Budu plnit příkazy jako... Budu plnit příkazy. Ale kde mám auto? Tady byly ty odpadky. Tam něco svítí. Rádio. Poslechneme si rádio. I just stepped outside to catch a breath of fresh air, and let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, hi, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? Ty rádia nejsou moc zajímavá, nebo mi to tak aspoň přijde. Takže to nebudu asi poslouchat teďka. Tady slyším nějaké plačící dítě. Tam je další rádio, nebo ne? Ježíš! Kdo to tam je? Odpadky. Není tady něco, co bych mohl chtít? Asi ne. Oh, you're gonna get it now. Jo. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! To bylo i v té stránce, jak jsem předtím četl. I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Uteč policii, aha. Ježiši. Ale... Snad tady nebudou pasti na medvědy a snad... Jdu správně. Uteč policii, tak utíkáme policii. Oh. Ježiš. On už nemůže, chudák.
Ne, ne, ne. We have the suspect in sight. Okay, men, keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. Oh. Damn. Co se stalo? Krom toho, že po mně střílejí teda. Ježiš! Udělali... Mám se schovávat, nebo? Asi se mám schovávat, že? A nejenom tak pobíhat divně. Asi jako by... Jde dobře? Snad jo. Dle mapky tady, takže. Tam bude stránka. To si přečteš později. A nebo hned. Radši hned. Temnota spí. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Tomu moc nerozumím asi. Ale pořád mám utíkat, takže... Ježiš! Je. Temnot. Ona mi snad bude věřit, že jsem v pohodě. Tam bude stránka, pokud mě něco... Tyjo, takový měsíc. Tam bude snad stránka, pokud na mě nespadne skála. Nebo strom. Ještě něco tady je? Asi ne. Tak si to přečtem. Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow. The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper, her words ice cold and dark in Rose's ear. Tak já radši zase jdu utíkat. I když tady slyším to vrzání, jak padají nějaké auta, možná začnou padat zase, nebo... A co je tady? Zachytný bod? Jo, myslel, že se mám jít tady do světla, a ne tam dolů. Tady jsem čekal jenom nějakou stránku nebo něco. Tady asi vůbec ne, nemám jít. Dobrá. Takže jdeme za světlem. Světlice? Asi od policie.
On mě vidí? Co se to... Co se to děje? Krom toho, že zaslo světlo a že tady nějaký nepříjemný most. Everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Mám jít tam dolů? Ne, podle mapy mám jít tady. Tam je nějaké auto. Aha, rozbité policejní auto, dobře. Ježiš, já jsem se lekl toho plotu. Schodím to auto? Asi neschodím. No. Tak policii jsem snad už... A ne, vrtulník? Někde. Ježiš. Já se radši schovám tady ke ska... Oni padají? Nebo... Ne, oni tam jsou. Ježiš. Ježiš! Co se... Oni spadli, zabili je ptáci, nebo... Oh. Co je tady? Aha, samý. Nebezpečí pádu všude. Není tady něco? Není, dobře. A není tady něco? Taky nic, dobře. Jenom rostlinky a stromečky. Ježiši, já myslel, že to byla nějaká postava. Hiking trail. Nějaká stezka. To je zase nějaká ta budova. Je mi možná nějaká povědomá, ale asi se mi to nezdá. Hromada dřeva. Nějaké dveře. Já tam radši ještě nepůjdu, já se kouknu nejdřív tady. Tady nahoru. Je termoska uvnitř a já se můžu kouknout sem. Rozhlížení, přepnout přiblížení. Tam spadl ten vrtulník a
Zapálil stromy. OK, asi to je všechno, co tady můžu. Co je tohle? Hele, termoska. Tam asi půjdu, dobrá. Tady někdo žije? Jako má tady postel a rádio, že? A termosku. Thornton here. Jane, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why they were... Hey, Mulligan, what are you doing? Come on! Sit down and give me that. Jane, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, if you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The, Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh, yeah, I'll bet he does. Looks like they have a lot in common. Okay. Mulligan out. Tady asi už nic není, že jo? Jsem se lekl, že to bude zamčené. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Takže chceme jít tam. Já si pamatuju, že tam vlastně byly někde termosky, tady na tom kopci asi. Termoska. Takže já si tam ještě kouknu, než půjdu tady tou bránou. A je. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Proraž bránu? Ale jak, že? Možná tam něco schodím asi, nebo tak něco. Nejdřív ale potřebuji termosku. Abych se nadopoval kávou. A tohle tam asi podle mě můžu schodit. There was no power to the searchlight. Nebo ne? Nebo najít kabel, který bych tam připojil, že? Tady je ten. Jo, zkusíme to zapnout. Bude světla? Už to svítí. Ale trošku to tady. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Ten kabel je nějaký zvláštní. Tak zkusíme to znovu, snad mě tu nic nepřekvapí. Kopnout. On vždycky do něčeho kopne a tím to spraví. Dobré. Už? Ovládání světlometu, zesílení světla LT. Aha, on se vždycky vypne, takže já musím to rychle nahodit a vyřešit. Kopnout. Spustit. A zbavit se temnoty.
Ježíš, já jsem se lekl. Tak jsem to otočil dobře. Už na začátku. Tak to je fajn. Záchytný bod aktivován. Tam je nějaké světlo, nějaký dům zase. Ale ne. Další temnota. Světlo. Je, baterka. Je to ještě něco jiného, co bych mohl sebrat? Třeba nějaká pistol, stránka, termoska. Ne, nic. Asi nic, dobrá. Ale jsou tu nějaké ovocné stromy. Nějaké broskvičky. Dobře, zkusíme se zbavit té temnoty. Dobrý. Není tady pod tím něco? Není, ten tak svítí. Když už mám baterku, tak už tady asi budou nějaké děsivé věci, že? It took me a moment to recognize the flashbang grenades. Oh. They were an ideal weapon for my situation. Tak to bude zajímavé. Stiskám tlačítka RB. Jo. Mám jich 6, tak to mi snad vystačí na nějakou zábavu. Oh. Já ale radši si poběžím. Jej. To jsou ti policajti mrtví, že? Ježiš, ale ne. Co? Cože? Je, tady zase bylo světlo. Proč jsem tam nešel? Pokud nezhasne. Nějaká drsná hudba. FM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots.
gunshots. Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10-15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. Well, I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Není tam stránka? Možná. Teďka mám na obranu jenom ty... Co to? Ale no. Granátek. Co mu to nic neudělalo? Tak ještě jeden? Pořád tam hraje ta písnička. Temnota se dotýká Rose. Rose was lost in a dreamland where everything was drawn in black and gray crayons. The old lady had promised her that all her wishes would come true. She would be Alan Wake's muse. She was smiling so hard it hurt her face. She crushed a bottle full of sleeping pills into the coffee. Deep down inside, she was screaming in terror. Ona ta temnota, nebo vůbec tahle hra, jsem pak zjistil, že je inspirovaná dost seriálem Twin Peaks. Takže tohle trošku zní, jako by to bylo o agentu Cooperovi, kterého taky pohltila ta temnota a podobně jako Rose. Navíc ta žena s tou lucerničkou, ta stará, tak je podobná té ženě s Polenem z Twin Peaks. I to sbírání těch termosek a té kávy je. Ojej. Ježiš. Joj. Šipka, tady budou nějaké zbraně zase. Nebo nějaká. Ale to snad ne. To snad ne. Kde bylo? Kam vedla ta šipka? Yes. Já doufám, že to vedlo někam sem a že dává... Ne, to nedává smysl. Ježiši! Pane bože, běž! Já se nechal zabít. Tak znovu a lépe. Jo, tady byla ta stránka. Pak jsem běžel tady nahoru.
Ojoj. Nějaký opuštěný důl? Jo, tady to je. Jasně. Teď jsem měl úplně pocit, jako by po něj lezl nějaký pavouk. Po ruce. Světlice, baterie. To bylo fajn, že jsem tohle našel. Trust no one in the dark. Nevěř nikomu ve tmě. Co mám ještě? Světlice a granáty. Další. Já těch granátů už moc nemám, co? 4 jenom. Tam už to vypadá, že už jsem blízko, že už tam je. Je. Pane bože! Teďka bych nechtěl umřít. Poslední 2 granáty. Poslední granát. I hope May can lend me a car to get to the coal mine. What do you have for us? Well, I just don't see why Scott's father with the trailer park. What do you mean? It's a trailer park. Of course you're going to have trouble in a place like that. I mean, what do you expect? The sheriff should be helping us On tam někdo je. Ten snad bude v pohodě. Well, let the trash sort themselves out. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in 1911. well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Není tady stránka, nebo je termoska? Nějaké světlo. Auto, co když mu ho ukradnu? Ne, já potřebuji klíče, že? To není GTAčko. Zkusím ještě nějaké dveře? Ne, neskusím. Tak já jdu za ním rovnou, dobře. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm gonna see if I can talk him into an interview. Aha, on teďka. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa, Dan Brown? Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Co se to děje? Proč já se utíkám? I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft?
I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Dostaň se na velkové nádraží, OK. Nemám už moc zbraní, že? 3 světlice, jeden granát oslepující. Stránečka. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Dobře mu tak. Tomu, co zbudu nátněl. Zásoby. 2 světlice. Tady to vypadá zase na nějaký generátor. Já tam zkusím doběhnout rychle. Ale ne. Tohle bylo možná chytré, jak jsem tam hodil tu světlici, že? A teď ho dám do světla. Konečně už mám nějakou zbraň. Pistol. Jupí. Ještě světlice. Já se vtedy nebojím, úplně jak... Slyším, že kolem mě probíhají. Dobrá. Tak asi běžíme lesem dál. Já vážně neumím mířit! Docela plýtvání. Na to, že nevím, jestli jdu vůbec dobře tady. A už mám jenom 8 nábojů. Ale snad jdu dobře. Jdu dobře? Nevracím se zpátky, odkud jsem přišel? Snad ne. Jako doufám. Protože mapa mi ukazuje úplně druhý směr. Nepřišel jsem tady? To by byla blbost, ne, kdybych tady přišel. Odpočiň si, prodýchej se. Takový velký kopec tady vybíhat. Fakt doufám, že nezjistím, že běžím špatně.
Ale snad ne. Ne, tady to bude úplně určitě dobře. Mhm. Stránka. Přečtu si. Walter byl vězněný. Damon stepped out, but what stumbled back in was something else. Something alien. A monster. Walter tried to kill it. First with his fists, then a chair. It wouldn't die. Instead, it kept coming, unaffected by the beating it had taken. After Walter managed to kick it down the cellar stairs, fear took over. He ran, got behind the wheel, gunned the engine. The booze wouldn't make him forget, but he knew he had to try. Kam teď? Nějak dovnitř se dostanu, nebo? Nebo jsem tady vážně měl jít jenom pro tu stránku a teďka zase celou cestu zpátky? To by bylo asi dobré, no. Protože... jako co to tady budu dělat? Tak jo, aspoň mám stránku. A nějaké ty světlice jsem dostal, takže... Super. Spokojenost. A dolů z kopce se běží zase lépe než do kopce. Je, že by tam byla termoska? A zlí ptáci. Termosku jsem ji viděl úplně až z dálky. Ale ti ptáci teda... Ojej. Ještě, že je to baterka samonabíjecí. Že nemusím vyměňovat ty baterie, když nic nutného mě. V tu chvíli úplně ne. Fakt jak v tom hororu ptáci. Kolik jich tady všude je? Takový adrenalin v lese. By mě zajímalo, co budu dělat na tom vlakovém nádraží, jestli pojedu někam pryč, nebo jestli tam
se s někým potkám. Ale tady je světlo a já tam zkusím běžet. Běž. Tady jsem vlastně odsud přišel, že jo? A teďka musím jít tady, touhle cestou. Cestou temnoty a drog. Jej! Já si radši poběžím. Jej! Došla munice, ale ne. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. To jsem taky mohl zapnout dřív. Takže já si to nikdy neuvědomím. Zase bez nábojů skoro. Aha, ono to taky nevydrží moc dlouho, co? Darkness ovládá ty lidi, no to vím, že je ovládá. Jo, tady já možná budu muset zapnout víc těch světel dohromady, aby se něco stalo nebo nestalo. Puška, brokovnice, dobrý. Co teď? Ježiš! Ježiš! Pane bože! Co se to děje? A teď k čemu byly ty světla? To bylo jenom na to, aby mi to trošku pomohlo, nebo jsem tady měl něco s nimi udělat? Ne, temnota se zase... In light you can hurt them. No jasně, ve světle je můžu zranit, ale... Pane bože. Doufám, že se neobjeví zase nějací další, protože to už bych asi nezvládl. Termoska, já chci termosku a pak utéct pryč.
Stránku tu chci taky a pak utéct pryč. Je vlak. A světlo. A vlak a světlo. Vlak a světlo. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Takže ten FBI agent může být nějaký další posluhovač té temnoty. Tak jsem se zase doplnil. To zní fajn. Tohle jsou, jo, to jsou ty světlice. Dobrá. Dostaň se na vlakové nádraží. Tady už skoro jsem, že jo? Kdo mi volá? Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? 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 Alan, I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Já to můžu přeskočit, ale nemůžu jít kolem toho plotu se ještě podívat tady, ale mám to přeskakovat? Dostanu se pak zpátky? Jde to? A já to asi nemůžu ani přeskočit. S tím asi někdo nepočítal, abych to přeskakoval. Dobře. Nějaká stránka, nějaká termoska, něco, co by mě mohlo zajímat? Něco, co by mě mohlo zajímat, ne? Nějaká temnota. A vzdychání ve tmě. Ojej. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. Mám jít sem? Tady bude tam zase něco, nebo? Mně se nechce jako chodit do toho lesa jenom tak z ničeho. Bez důvodu. Zvlášť když jdu úplně na druhou stranu, než já mám. Je šipka, takže tady bude ohýnek, super. Zase nějaké zásoby. Teďka docela dost zásob. Nevím, jestli mám být rád, nebo spíš nerad. Jej! Ale jo, stálo to za to. I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Aha. Na té stránce ještě bylo, že zpoza toho mostu nebo sloupu vyletěla ta trubka.
Follow. Slyšíte taky to dýchání? Nezdá se mi to jenom, nemám to v pokoji, já? Oje. Takže si musím dávat pozor i na ty. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Co se to děje? Jo, to je ta... Co se to děje? Jsem vyplýtval hromadu baterek. A teď se ještě úplně setmělo tady. Ta světlice byla... Můžu jít se světlicí, je to v pohodě? Jo, to je dobré. Pomohl jsem si tím něčemu? Nepomohl, co? Kam teď? Jo, tady je aspoň stránka. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Světlo. Podržením tlačítku sebereš silnou baterku. To chci? Silná baterka je super. Najdi nějaký vůz. Tak jako zkusím to, že jo. Mám jít sem?
Tady bych mohl rozstřelit tyhle věci. Tady něco bliká. Tam jsou nějaké zásoby, to můžu taky rozstřelit, tohle taky. Se trošku, tam je termoska. Se trošku bojím, že tady zase něco bude zlého. A ono určitě bude, že? Tam se kouří. Rozbilo se nějaké světlo. A je. Já jdu ještě pro ty zásoby teda. A tady ještě něco je. Světlice, super. Hodně nábojů, takže tady bude něco zlého. Přesně tak. Najdi nějaký vůz, to jsem zase tady, kde jsem byl, a ještě silnou baterku, to chci. Pak jsem šel tady. Já si to můžu trošku připravit, ty plynové nebo jaké barely. Tohle šlo trochu lépe, že? A nebo taky ne. Najdi nějaký vůz, já bych jako rád. Tady nic. Si radši vezmu brokovnici. Já vůbec nemůžu střílet ani s tou brokovnicí.
Ve světle je můžu zranit, to vím. Že by se tady dalo zapnout nějaké světlo? Nebo zapnout tady je světlo, že? Tak tady jsem v bezpečí na chvilku. Televize. Covering a vast cosmos of madness and horror. All too often, the stars are right. In Night Springs. Tonight's episode, a family occasion. Journalist Alvin Derleth's trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derleth, we don't want to feel like we're on exhibition. But you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derleth. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. What did you add? Oh, Mr. Derleth, you have well pleased Nixie Perka, the dweller in flesh. Your body shall host his 1,000 young, and all shall be glory. Shh, darling, be calm. Shh. Alvin Derleth learned a harsh lesson. If you go looking for mythology, it may come looking for you. And such quests always bear fruit. In Night Springs. Dneska mě to s těma rukopisema jde. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. To zní dost nepříjemně teda. A to mě zřejmě čeká jako Alana. Pořád nějak padám. Zase ta temnota. Tam je světlo. A tady jsou nějaké zásoby. A tam jsou taky zásoby. Jej. Co to? Tak to jsem nečekal. Ale ne. Co s tím mám udělat?
Možná tam hodit světlici, nebo granát, nebo tak něco. Já jsem tady docela v bezpečí, no. A nebo taky ne, no. Vůbec nevím, co mám dělat, ale... Předpokládám, že někde... Pojď tady za světlem. Možná ho musím nalákat sem do světla, nebo? Nebo ne? Co s tím? A nebo tam prostě si jen bude tak jezdit. Asi si tam bude jenom tak jezdit a já si mezi tím najdu tady auto a vezmu si termosku. Tak jsem to zničil světlem, tak super. Heavy metal achievement jsem získal. Já si ještě vyberu tam tady něco, co tady může být. A to je asi všechno. Tady to vypadá na použitelné auto, že? Policejní dokonce. A není ještě tady někde něco? Není, dobré. Tak se jdem projet zase. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Uhelný důl, tam se setkám. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Ale vzhledem k tomu, že už je půlnoc, tak spíš předpokládám, že si to nechám na příště a půjdu
Už teď spát. Když je tady tak hezky světlo. Asi jo, asi to tak udělám. Takže se s vámi zase loučím a u příštího streamu se uvidíme. Tak, čau.